atay duwag taparay dire sa Lomboy Kambuang Dumanhog Cebu mga igan. Team Clark Ruiz og ni Idol Jobert Marcinas kontra sa team lan BB Orle Itchoy og ni Janlip. Okay, game 1 on next way mga igan sa atong money game ha. O natay bakbakan ng taw-taw ha dire sa Lomboy Kambuang Dumanhog Cebu. Sponsor ni sa mga barangay officials dire, headed by Barangay Captain Jojo Kirante. Organized and promoted by Nonel Amakna. Okay ni, manigim pa ni, manigim, patikim pa muna mga igan. Okay, let's go na mga igan. Servisyo Clark para ano. Time out muna, time out muna. Okay, game resume. Servisyo Clark. Itchoy. Ruiz. Kuha pang Itchoy. Janlip. Out ball ang tira. Oh no! 0 na, 0. In favor of Team Cebu City. Lah, kadiha. Kuha pang Idol Jobert. Itchoy. Lah, Clark to the rescue. Unal! Tuara. Trapo. Ay, topo di Janlip. Linaw na. Kuha pa. Dara, overhead. Hala kadiha. Ipit ang team nila ni Itchoy Orle og ni Janlip. 2-0 na mga igan. 2-0. Umarangkada na ang team ni na Jobert Ruiz and Clark. Big shout out diri sa Lomboy Kambuang Dumanhog sa mga Gonzales family. Nila ni Gerald Gonzales. Salamat kayo sa paniud to nga gidalit sa Gonzales family. Sa ilang amahan nga si Boss Ronald Gonzales. Itchoy, napdos. Itchoy na naman. Grabe. Itchoy ang gitarget sa opinsa sa team nila ni Idol Jobert Clark og ni Ruiz. Shout out ha ni Agaw Gerald Gonzales. 3-0 na. 3-0 in favor of Team Jobert Ruiz and Clark. Ruiz firing. Answered by BB Orle. Janlip. Tuara. Hala gitagakan. Wa ka-RP ang dipinsa sa team lang Orle. Wa kalukat og passport ang bola. Inside kayo. 4-0 na. Shout out ni Boss Richard ha. Atong amigo nga pinanser sa team Cebu City. 5-0 na mga igan. 5-0. Binaon na ang team nila ni BB Orle, Janlip og ni Itchoy. BB Orle. Pungel. 6-0. This game is brought to you by Ludis Native Lechon Manok mga igan na adiriha sa poblasyon Dumanhog. Sulod sa merkado, ana ninyo mapalid ang Ludis Native Lechon, ang lamian nga Native Lechon Manok. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Itchoy. La kadiya gikaut. Janlip. Bang! Tuara. La. Out ball si BB Orle. City 0 na. City 0. Manigim pa ni mga igan ha. Manigim. Watch out mo sa atong bakbakan ron. Musunod. Ruiz. Side out. Servisyo Batang May Laban. BB Orle. Itchoy. Limahog. Answered by Clark. Side out. Shout out ni Ariel Abilo ha. Dire sa Sitio Lomboy. Shout out sa ni Pau Pau. Shout out ni Pau Pau ha. Dire. Konsihal Pau Pau. Side out ha. Servisyo Janlip. Ruiz to Itchoy. Ruiz again. Tuara. Batang May Laban firing his shots. Itchoy.
Ono City na, Ono City. Ono City na, Ono City. 6 na puntos ang kalamangan sa team Jobert, Clark, and Ruiz. Team Cebu City. Here comes Clark. Para 8. Pichoy. Ruiz firing. Ruiz again. Binumba sa ere. Clark to the rescue. Labo po. La. Kuara. Hala, bikil na. Bingo na. Kuha pa. Out ball si the Black Mamba Ruiz. Ono City lang gyapon. Side out ah. Wala heavy rainfall na tadiriya sa Lomboy, Kambuang, Dumanog. Wala kusog na kay Bonok sa uwan. May gani di ata diri sa gym. Hala, gitagakan. Abi na kong magkuha pa. Side out bola sa team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Parsinas para 8. Hala kaniya Ruiz. Nabigla si Ruiz. Side out. Servisyo Batang may laban, the sleeping child, Beverly. John Lip again. Gidakdakan John Lip ba to ang team Cebu City? 2 City. 2 City na kini para 3. John Lip. Giday bang Jobert. Bang! Wara, gidukduk, gidakdak, gidikdik. Hala kaniya, may baos. Bang! Kini may inyo. Ni Clark. A good item delivered by Clark. Side out. Servisyo the Black Mamba Ruiz. Hala kaniya. Out ball, 8. 8-2 na mga igan, 8-2. 6 na puntos ang kalamangan sa team Cebu City. Ruiz on the attack. Wara. Out ball. Ang Dante sa Hollow Blocks na ya. If you are in need of a durable hollow block, call Dante sa Hollow Block at Ilaya Dumanhog for your construction needs. Ruiz. Hala kada Ruiz again. Kuha kakamang si Choy. 8-2 mga ikan. Side out bola sa team Cebu City. Servisyo Clark. Choy to Ruiz. John Lip. Imo Clark. Bahog. Tara. Hala. Umikat-kat. 9-2. 7 puntos ang kalamangan. Servisyo para Gis. Wait. Gis dus. Last 2 balls na sa team Cebu City. Bang! Agay, pukot. Gipukot ang maral. Gipukot. Panada naman. Oh, big shout out sa Gonzales family. Salamat kayo sa lami ang paniod to. Native lechon manok, sus lamia. Ikan sa Ludis native lechon manok ha. Sila ang owner ng Ludis native lechon manok, ang Gonzales family. Ni Boss Ronald o ni Madam Lodi. La, tuara. Cuatro Gis. Servisyo Choy. Ruiz. Tok po ni John Lip. Ala, sagang pa. Idol Jobert. Mura malag. Ay, Ruiz. Ichoy yo. Ngigasek. Bang! La, ipad pa si Idol Jobert. Goodbye, Philippines. I go to ball out. Ball inside. Out ball ang team Cebu City. Cinco G's na. Here comes Ichoy para size. Clark. Binumba sa ere. Wana. Tibag ang dipinsa sa team Cebu City. Size G's.
Shout out sa atong kapitan diri ang si Cap Jojo Kirante diri sa Lumboy, Kambuang, Dumanog, Cebu. Happy fiesta diri Miyerkules. Pizza 28 sa Mayo. Size G, serbisyo para City. Ruiz, Janlep, answered by Idol Jobert Barcinas. Two-shot combination, power shot, thrown by Idol Jobert Barcinas, bombing the defense of team Ichoy Orly and Janlep. A good item, nice shoppy delivery. Ganda na plastada ni Idol Jobert. Nakahikap sila, tugpa na. Mr. Explosive Jobert Barcinas to serve, to score 11. La bang! Buto-buto na. Wara. Baby Ole pouring in. Baby Ole again. Answered by Clark. Net bag. Side out side out. Servisyo Baby Orle. La kariha. Baby Orle again. Bang. Wala ginubatay na. Ichoy. Woo! The crowd applauded ha. The shot coming from Ichoy of Ronda. Servisyo Baby Orle. Clark. Out ball. 8 G's. Gumagapang ang team ni Orle. Janlep, nako, ang lakas nun. Lupit na tira ni Janlep. Ichoy, muntik na maipit. Bang! Ruiz, adaban nako. Naka-counter pa si Ichoy. Kabunal pa. Nakabunal pa ang talisayon. Jobert, Baby Orle, Ichoy, Clark. Wara, kinapos ang batang may laban. Side out bola sa team Cebu City. Ilabos. Noy BGs, ginip para 11. Ichoy, bang! Gipabutahan silang Idol Jobert. La kaniha. Baby Orle. The Black Mamba Ruiz. Baby Orle again. Clark, overhead shot. Answered by batang may laban. Ichoy on the attack. Come on, pour it on. Sabi ng team Cebu City, kaya namin yan. Ichoy, dead bag ang tira. Last ball na ang team Cebu City for the win sa atong game 1 sa atong taparay diri money game diri sa Lumboy, Kambuang, Dumanog, Cebu. Servisyo the Black Mamba, Kuitis, tagak, kuha pang Idol Jobert, sahod kay Snigo. Clark, ay, kita kakakalit. Short, wak abot. On sinoy bi mga igana. Tulo kontra usa. Kinsay makauna sa finish line. Maunay dakong pangutana. Servisyo the team lifter Janlep, Ruiz, Ichoy. Throwing bombs is Mr. Explosive Jobert Barcinas. Puagsik ang bola ni Janlep. Ito for the win ang team Cebu City. Tatangkain ni Clark para ipanalo ang game 1. Clark, Ichoy. Out ball si Ichoy. Daog na. May daog sa game 1 ng team Cebu City. Coming up, game 2 mga igan.